Zdravo svima, ja sam Saša, webmaster sajta Automobili. Sada ću vam pokazati kako da vrlo jednostavno i brzo u samo nekoliko koraka dodate novi auto oglas na sajtu Automobili. Potpuno besplatno. Dakle, adresa sajta je automobil.li i stranica za davanje oglasa možete doći iz donjeg menija davanja auto oglasa ili preko stavke prodaja ili ovde kliknite na prodaj auto. Sam proces davanja oglasa sastoji se iz nekoliko koraka, tačnije 5 koraka. Prvi korak su osnovni podaci. Evo sad ćemo popunimo formu osnovnih podataka. Kategorija neka bude limuzina, stanje odlično. I mi ćemo dodamo neki Audi A3. Neka oznaka da bude 1.6. Gorivo benzin. Cena neka bude recimo 5000 evra. Fiksno. 2005. godište, neka je prešao 100.000 km, da kaže 1600, 150 konja, manuelni menjač, pogon na prednjoj osovini, Euro 1 motor, grad neka bude na primjer Niš, registracija neka ističe na primjer 15. aprila, i ovdje opišemo par rečenica. Primjer. Koliko nešto treba popraviti, to što se piše šta treba, tako dalje. Oglas važi do, neka bude 7. jula kao što jeste. Znači oglas se posle možete obnavljati. Drugi korak je bezbednost. Znači ovdje samo treba čekirati šta od bezbednosti posjeduje vaš auto. Neka posjeduje airbag, bočni, ABS, centralno bravo i alarm, na primjer. Onda idemo dalje, a sljedeća strana je oprema. Ovdje slično kao na bezbednosti treba čekirati šta od opreme posjeduje vaš auto. Sljedeći korak jesu korisnički podaci i ovdje sad imamo dve mogućnosti. Ukoliko već imate nalog na sajtu Automobili kao ja, onda samo unesete poštu i lozinku. Ukoliko ne ima ovaj drugi tab, novi korisnik, pa tu možete popuniti ime, prezime i ostale podatke i onda automatski se registrujete na sajtu. Ja ću iskoristiti ovo ovdje. Mail, lozinka. Dalje. I posljednji korak jeste dodavanje slika. Ja sam spremio neke dve slike. Ovdje. Pa ću njih da stavim. Znači samo treba kliknuti izaberi slike. Inače, još lakše ćete znači pratit ovo upustvo poredi savjete koje vam daje. Ove dve slike. Također postoji mogućnost da se slika iseče ukoliko želite da, kod mene nema baš potrebe. Obeležite dakle samo koji deo želite da isečete, kliknite na iseci. Možete odlučite koja od ove dve slike je glavna, tako što selektujete sliku i kliknite na glavna i onda će ta slika biti vidljiva prva tamo u oglasima, možda se obriše slika i tako dalje. Dakle, kada smo sve to završili, kliknemo na sačuvaj i sada bi trebalo da to bude to. Evo ga naš oglas. Evo su podaci koje smo uneli. Ovdje možete stalno da pratite koliko puta je pregledan vaš oglas. Dole su ta oprema, bezbednost, opis. I pomoću ove forme će vas potencijalni kupci kontaktirati ili telefonom ili
e-mailom koji ste ostavili. To je to. Hvala i srećno.